Ayun pala guys, yung pangalawang project natin. Malapit na matapos. Mag-atop na lang tayo. Ayan, process. Atop na lang. Mga pamantiri. Ito sa layo. Ayan, tayo dito. Ayan, process. Ping. Ayan. Tapos hardware na siya guys. Na siya bodega. Guys. Na bodega guys. Ayan. Okay. Ready to roofing. Roofing guys. Ayan. Napadiri guys. Isa. Isa haloblakan area. Isa haloblakan area guys. Kung gusto niyo mag-swimming, swimming dito guys po. Kanang na sa dagat. Kanyo. Oh. Dagat oh. Oh, ayan, paliguan. Na siya guys oh. Na, process na roofing lang yan.